केरल अनुभूति टिके हाँ 6-7 दिन खाई ना खीरा हलिस्टा सब बेले नमस्कार दर्शक बंधु केमती अच्छे आपण मैंने आशा करे प्रभु जगन्नाथ कृपा समस्ते भले थे चलते आरंभ करवा आज ब्लॉग टी आज कौन कर आज हूँ आज एपटे बुलाबुली माने बुलाबुली तो है कड़े जबार आनी तो घरे जहाँ जमी चली तारी ब्लॉग टी देखते कोबी भजिया खाऊँगी बंधा कोबी ये डाली बसची गोटे कथा हूँ हजबैंड जाते बुलायापी केरल है केरल बुलिया जाते केरल बुलिक आसी घर पहुँचले कौन कौन सब किसी भी आना केरल खाली से सब कौन कहले से सब कॉस्टली खाଇବା भी माने खाली राग माग खाई भी पारना ठीक से किसी किंतु आ पूर्व वर्ष जाइए मनाली बहुत जिन धरिक आसते एथर जो जाते केरल खाली चा पत्ती दुटा नहीं आई तो पूरा टायर्ड हो जाते काली आसी पहुँचले किए देखते कर अंडा ऑमलेट केरल जीव जदि दया करी केवल सादा होटल प्योर वेज होटल देखी पसिबो नले बीफ तांकर सेठी गोरु मांस ओपन आमे थरे देखिलु आ कोनसी जगह रे पसिबो नाही हां एटा डे माने बहुत भलो इन्फॉर्मेशन हम हिंदू मानक पई माने टोटली भेज जा भेज ऊपर खाइबो नॉन भेज टोटली भेज होटल ले खाइबो नॉन भेज होटल ले भी एमति चाहि कि एथरे बीफ एथरे चिकन दे इसी हां जेहेतु से सेठी टोटली किसी खाइ पा नथले खाली राग माग खाइ के आस्तले आज अंडा ऑमलेट करूचंदी मोर करी भी खाइबी आ मु त आज खाइबिनी मोर शुक्रवार तांकर आ झियर खाइबे कोबी भजा आइछि भात हो जाइछि डाली भी हो जाइछि दरा आनुचंदी पके रखुना मु कर देबी तू खाइबो नहीं मु तो खाइबिनी मोर शुक्रवार एक्चुअली केरल ट्रिप टा पूरा केरल ट्रिप ऊपर पूरा गोटे वीडियो आनिबी कुआडे कुआडे सब बुलिया जाते कौन कौन सब देखिले केरल गले को जगह बुलिबे केरल गले को जगह सब जिबे एक्चुअली सब जानिया कथा माने आमे हठात किछ जानि न थाउ हठात गोटे जगह रे पहुंची जाऊ तापरे से जगह विषय आगुर किसी गोटे इनफॉरमेशन थेले हमको सुविधा हुए सब जिनस कुआडे जीवा कौन करबा कोठ रहिबा तो मु मोर नेक्स्ट वीडियो रे पूरा गोटे केरल ट्रिप ऊपर पूरा गोटे वीडियो आनिबी देखिबे निश्चिंत तबे वर्तमान चलची हमर अंडा ऑमलेट तो पड़ीगला पैन रे तो अंडा ऑमलेट हो गला पूरा रेडी अंडा ऑमलेट एक्चुअली पकेदाटा बढ़िया सहज कि उठे वाले बेले बेले भांगी जाए पूरा रेडी बढ़िया अंडा ऑमलेट कर देले वर्तमान बाबू आमर बाहर खाई कि कटक ना पूरा सब गरम गरम हो तरतर पूरा खाई बाहर तौल को मुँह पति खाई जाए 6-7 दिन तो खाई मारा शांति खाई दिए 6-7 दिन खाई ना कौन खाइलानी 3 प्रकार लंका कंचा लंका पड़ो शुखला लंका पड़ो लंका गुंड भी पड़ो अरे बाबा तो सांग मैंने जहाँ बेले कहते आम जिते बाहर को बुलिया जाए घर खाइबा बाहर खाइबा आकाश पाताल तफात तेरे वर्तमान आसी पूरा संध्या आवाक बसला हजबैंड खाई गला परठू वर्तमान जे बहुत कम सरी जाइए तार किसी मु वीडियो करि पारनी आबे क्षीर हॉर्लिक्स गोली दूसरी झील को नहीं देवी आके संध्या बेले क्षीर हॉर्लिक्स पी कि बस पाठ पढ़े आ कि खाइबा इच्छा हुए कारण स्कूल आसी पहुँच पहुँच पूरा 3टा बजे जाए
ଆଉ 3ଟା ପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 3:30 4ଟା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବସେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସ ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦିଏ। କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସଟା ସବୁବେଳେ चेंज करके खीरा हॉर्लिक्स का हल्दी खीरा कर दिया या फिर चेंज करके तुमने कोल्ड कॉफी के ତୁ କହୁନୁ କ୍ଷୀରଟା ପିଇବାଟା ତୋର କ୍ଷୀରଟା ପିଇବା ପାଇଁ ତୁ ନାକ ଟେକୁଛୁ। नहीं खीरा पिया पे ना हॉर्लिक्स पिया बिकॉज़ वो हल्दी खीरा पी परिबा ନାଇଁ ହର୍ଲିକ୍ସଟା ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ ପି। କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସ ପି, ସବୁବେଳେ ପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ପିଇବା କଥା। ପି ପି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପି। କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇବା ପାଇଁ ତାର ନଖରାମି ବହୁତ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପି। ତ ଏବେ ଚାଲିଲି ତାକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ତ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତାକୁ ବସି ପଢ଼େଇବି, ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ପୁରା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବାହାଘର, ବାଜା ବାଣ, ମାନେ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ରହି ବି ପାରୁନୁ। ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ, ଝରକା ଦେଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାତିର ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପୁରା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲରେ ହେଇଛି। ଦିନର ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ଥିଲା, ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଚାଲ ଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଡାକିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହବ ଆଉ, ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି ଆଉ। ବିଲାତିରେ କଲୁ? କ'ଣ କହିଲା? ବିନା ବିଲାତିରେ ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ କଲୁ? ବିନା ବିଲାତିରେ ଆଜି ଆମର ରାତିରେ ରୋଷେଇ ହେଲା, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଢଳା ହେଇକି ହେଲା। କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇଲେ କହିବ। ତମେ କେରଳ ଯାଇ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆଇଛ କୁହ? କୁହ କ'ଣ ସବୁ? ମତେ କାହିଁକି କେରଳ ଜାଗା ଚିଡି ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ ସେ ଜାଗା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? खाली थाने थाने में बीफ छिलो ସେମାନେ ଆମେ ତ ହିନ୍ଦୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ? ସେଠି ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଟି, मैक्सिमम क्रिश्चियंस मैक्सिमम क्रिश्चियंस केरଳରେ। ଆଉ କୋଉ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିଲା? କୋଉ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିଲା? मुन्नार, थेकड़ी, କ'ଣ थेकड़ी, थेकेड़ी, ଆଉ आलेपी, कोवलम, तिरुवनंतपुरम ତ କେରଳର कैपिटल। ଖୁସି କେରଳର କ୍ୟାପିଟାଲ। ତା ପୁରୁଣା ନା କ'ଣ? त्रिवेंद्रम। ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ରମ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ? ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ହେଲା ମୁନାର ଟି ଗାର୍ଡେନ ହେଲା, ଆଉ ମୁନାର ହେଲା କଥକଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଥେକେଡ଼ିରେ ଦେଖିଲୁ ତାର କଥକଲି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଭଲ ଜାଗା ହେଲା ଟି ଗାର୍ଡେନ, ଗଲା ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲୁ, କେମିତି ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପୁରା କେରଳର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ କରି ପୁରା ଆଣିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଟି କେମିତି ଫର୍ମେଟ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗାର୍ଡେନ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ତାର ୟୁଟିଲିଟିଜ ସେ ଆମକୁ ବତଉଥାନ୍ତି। ଅଲ୍ ଆର୍ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ସବୁ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପାଇସ୍ ସହିତ। ଆଉ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ତମର ଆସିବ ଗୋଟେ କେରଳ ଟ୍ରିପ୍, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଲା ଜଟାୟୁ। ଜଟାୟୁ ଯୋଉଠି ଜଟାୟୁ ଆର୍ଥକୁ ଟଚ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା, ଯୋଉଠି ରାମ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ବର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟା। ଆଉ କୋବଲମ ବିଚ୍, ଯାଅ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆଉ। ହଉ ଆମେ ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା, ଏବେ ଚାଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ 3ଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ 3 ଜଣଙ୍କର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି।
सब आसिलु खाइया को रोटी एंड दाल तड़का एटा कौन रुटी हाँ एंड दाल तड़का खाओ केमती आई विदाउट टमाटर केमती आई कहला टिके देखी की मस्त लागु सतरा वाला होची हां हां बहुत भल লাগিব हां बहुत भल লাগিব टेस्टी बहुत भल লাগিব देखि पारे सांग मैंने वर्तमान राति 10:20 ने केमती सब कुहुड़ी पूरा माड़ी आसला देखु आ किसी देखा जाऊनी बहुत झापसा झापसा सब देखा जाऊँ मैंने आम झरका एपटे खोल देलु देखो मैंने किसी देखा जाऊनी कुहुड़ी केमती माड़ी आसला वर्तमान सब काम दा सरीगला आम चलू शोया वीडियोटी जदि आपण मानक पसंद आसते तेरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमा भूलें प्रभु जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु जय जगन्नाथ।